Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, para rawuh jamaah pengawasan malam Sabtu Masjid Mangunegaran ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, raos puji lan syukur mboten kesupen tansah kita unjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu menika kula panjenengan sedaya tasih pun paringi kanikmatan saged tindak wonten ing masjid menika kita nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah. Mugi-mugi amal ibadah kula panjenengan sami tansah dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menika Bapak Ibu kita badhe mengkaji surat ingkang enggal inggih menika surat Al-Qadar. Lan menika pas wektalipun kita badhe lumebet wulan Ramadan. Saderengipun kita mengkaji surat menika Bapak Ibu, niki Mbah Parti sanjang kalih kula bilih Bapak Yono pikantuk musibah. Nggih. Benakne napa Pak? Gendeng. Oh, nggih. Nggih, monggo kita dongaaken mugi-mugi enggal-enggal pun paringi dangan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afu ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana muhibal ba'si isfi wa anta syafi la sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampun hafal Bapak Ibu? Sampun, alhamdulillah. Saderengipun kita mengkaji surat menika badhe kula aturaken sakedhik mukadimah utawi prolog Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala ngendikon Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 28, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala sang Khalik.
Maha mencipta. Mboten wonten zat ingkang saged nyiptakaken kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Lan nalikanipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Allah mboten butuh bantuan. Allah mboten butuh bantuan. Maha mencipta. Lan nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken makhluk, Allah menika memilih ciptaanipun nggih ingkang dipun kersakaken. Allah menciptakan tempat-tempat ingkang istimewa. Allah menciptakan waktu-waktu ingkang istimewa. Allah menciptakan tempat istimewa, Bapak Ibu. Istimewa ukuran duniawi. Niki temtunipun tempat-tempat niku wonten tempat ingkang subur, wonten tempat ingkang tandus. Lah niku sak kersanipun Allah milih tempat sing subur niku daerah pundi, ingkang tandus niku daerah pundi. Niku kersanipun Allah. Karena Allah ingkang nyiptakaken tempat menika. Contoh kemawon tenggene dhewe teng Indonesia niki alhamdulillah. Curah hujan niku nggih menawa kathah nggih, termasuk kathah. Tanahipun subur. Ananging Allah menika ugi milih papan inggih menika ingkang teng riku mboten wonten curah hujan ingkang kathah. Kados teng negara Arab. Teng Arab niku nek udan niku wah kaya nikmat sing luar biasa ngoten niku Pak. Karena mboten mesti niku udan. Jarang banget menika udan. Ngantos dipun critakaken dening para ustadz ingkang sinau wonten ing Madinah menika Bapak Ibu. Teng rika niku dalam setahun niku udan niku kena diitung kok Pak. Tenggene dhewe sesasi udane ora kena diitung. Ya. Seminggu udan, saiki udan, sesuk panas, besok udan meneh. Ya. Lah sedilit udan meneh, panas meneh. Alhamdulillah. Ya. Lajeng tempat-tempat ingkang istimewa sanesipun contohnya tenggene dhewe niki alhamdulillah buminipun subur, terus wonten hasil tambangipun teng jeron bumi. Nggih, penghasil minyak sing paling kathah, minyak sawit. Ning kok lengone larang angel lho niku sing salah sinten ya to. Negeri Arab niku Bapak Ibu curah hujan niku sekedhik. Nggih to. Tanahipun tandus. Ning teng rika niku butuh buah-buahan napa mawon wonten. Insyaallah. Nggih to. Allah memberikan kemakmuran. Senajan tanahipun menika mboten subur. Lan iki kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah badhe ndadosaken tanah niku subur, tanah niki mboten subur niku kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan tempat-tempat istimewa ukuran duniawi dalam pandangan duniawi. Dan Allah Subhanahu wa taala ugi milih papan-papan ingkang menika istimewa dalam pandangan akhirat atau ukuran ukhrawi. Contoh tempat ingkang paling istimewa teng alam bumi menika inggih menika Mekah lan Madinah Haramain. Keistimewaanipun apa Bapak Ibu? Salah setunggalipun inggih menika rikala tiyang menika beribadah wonten ing Masjidil Haram, wonten ing Mekah.
menika lipat 100.000 kali dibandingkan beribadah di tempat lain. Temboten saged bayangaken tipe lipat 100.000 niku. Nggih. Awake dhewe salat paribasane ibadah teng Masjid Mangunegaran niki ganjarane siji. Teng mriko kita ngibadah teng Masjidil Haram ganjarane 100.000. Piye arep madani, Pak? Niki Allah milih tempat-tempat ingkang istimewa. Yang nilai ibadahnya melebihi tempat yang lain. Tapi mboten sah kecewa Bapak Ibu, mboten sah berkecil hati. Wah, awake dhewe kok dilairke manggon ning Mangunegaran. Mboten sah berkecil hati. Oleh rezeki alhamdulillah iso tindak teng Mekah Madinah, kok mboten saged tindak teng riko. Kita niku mapan ugi Allah niku Rasulullah paling pangandikan Bapak Ibu, papan sing paling dipun tresnani iku masjid. Nggih mboten? Papan ingkang paling tresnani dening Allah niku masjid. Pramila kita asring teng masjid. Karena niki papan ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Amar kita masjid menika wau wonten pangibadahan, salat, ya, maos Quran, ta'lim lan sanes-sanesipun kathah kesaenan wonten ing masjid. Kasawangsulipun papan sing paling disengiti napa? Pasar. Berarti seorang nang pasar. Waduh, piye lek golek pangan ngoten. Engkang dipun maksud teng mriki Bapak Ibu, karo teng peken menika wau di pasar itu banyak terjadi perbuatan dosa dan maksiat. Teng pasar wonten penipuan. Teng pasar wonten penjambretan. Teng pasar tiang niku bebas buka aurat. Teng pasar mboten sekedhik wong sing ngapusi. Kathah Bu. Nggih. Adol ra payu-payu munine pira iki 10.000. 7.000 yo. Weh, lah iki mau wong nyang 9.000 ra tak keke kok. Padahal ket esuk urung ana sing menyang. Ngapunten wonten niku teng pasar wonten mboten. Ketoke wonten ngoten niku. Niku ampun dipun tiru. Niku ngapusi berbohong. Nggih. Pramila pasar menika Bapak Ibu papan ingkang dipun benci dening Allah Subhanahu wa taala karena kacah kemaksiatan teng riku. Pramila rikala kita niku tindak teng peken nggih kathah nyuwun perlindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala, berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan napa perlune kemawon teng peken niku. Kejaba jenengan ingkang dodolan teng riku nggih rikala dodolan ingkang jujur. Nggih. Kita pados barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lajeng ugi menundukkan pandangan. Nggih. Karena sing tuku niku kan akeh banget kan macam-macam gitu. Nggih, wonten ingkang kudungan brukut wonten. Ingkang mboten kudungan kathah. Pakaiane sing mepit-mepit kathah. Nggih. Pramila ujiane abot. Engkang nyambut damel teng peken nggih niku kedah kathah ndedonga dumateng Gusti Allah, banyak berzikir. Nggih. Napa mulih jenengan pas rikala nunggu pembeli nyetel misalipun murotal napa ceramah wi masyaallah niku nek iso sip niku. Nggih. Wonten Bu mengke jamaah wijilan ya wonten sik miwiti. Allah Subhanahu wa taala ya, milih papan-papan ingkang istimewa. Lajeng Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu ingkang istimewa, bulan-bulan ingkang istimewa, hari yang istimewa dan malam yang istimewa. Allah menciptakan bulan yang bermaksud di menika
Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Allah menciptakan bulan 12 bulan. Ini ada bulan yang paling istimewa, yaitu bulan apa? Ramadan. Engkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffittatis sayatin." Ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffittatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Itu salah satu tanda keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, Allah membuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun yang ditutup. Pintu surga niku ada pinten? 8. Dan Allah menutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun yang dibuka. Pintu neraka ada 7. Wasufiddatis sayatin, dan Allah membelenggu setan-setan. Dalam hadis yang lain dijelaskan, Bapak Ibu, yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin atau maradatul jin, yaitu setan-setan yang paling membangkang, penggedene setan. Niku ingkang dibelenggu dening Allah Subhanahu wa taala. Dados nawi setan-setan sing cilik-cilik, setan-setan kroco paribasanipun niku bebas nggodha menungso. Dadi nek teng wulan Ramadan kok kita niku kalah saking kalian panggodanipun setan, berarti keimanan kita niku keimanan sekelas napa? Kroco. Wah isin Bu Pak, mengko wis bendina ngaji pendak malam setu kok Ramadan les regep meng nang lekasan, tengahe blong. Keri nang pasar golek nggo bodo. Berarti ade kalah kalih setan apa? Kroco. Pramila semangat Bu Pak. Ampun nganti kalah kalih setan kroco. Allah sampun damel keistimewaan. Teng wulan Ramadan maradatus syayatin, setan-setan ingkang menika kategori setan-setan ingkang paling ngeyel Bapak Ibu, paling ngeyel niku sampun dipun belenggu dening Allah, mboten saged nggodha menungso. Nggih. Kesempatan kita menika kathah beramal saleh. Dan ini kita rasakan Bapak Ibu, bagaimana nggih? Kita niku nawi teng wulan Ramadan luar biasa lho Pak. Enteng banget nindakaken amal kabecikan. Amal-amal saleh mudah sekali kita laksanakan di bulan Ramadan. Ya. Contoh yang paling cetha nggih menika ibadah puasa dan ibadah salat malam. Ya, kita bisa melaksanakan ibadah puasa setiap hari di bulan Ramadan dengan rasa yang ringan. Cobi di luar bulan Ramadan Bapak Ibu, nek sik mboten pikantuk taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala kangge jaga poso Senin Kamis niku mboten gampang. Napa melih ajeng jaga poso Daud, sedina poso sedina mboten. Tapi subhanallah teng bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah karena setan-setan, penggede setan, ya, pembesar setan itu dibelenggu. Kita mudah untuk beramal saleh. Salat malam Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Di luar bulan Ramadan mungkin kita berat melaksanakan salat malam 11 rakaat setiap hari.
di luar bulan Ramadan. Mungkin berat untuk sebagian kita. Sebagian kecil apa sebagian besar? Sebagian kecil, alhamdulillah. Tapi di bulan Ramadan Bapak Ibu, alhamdulillah kita dipun paringi keendengan tidak akan sholat tarawih 11 rakaat setiap malam di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah dengan keikhlasan kita melaksanakan sholat tarawih, insya Allah tidak akan ada yang gerundel. Walaupun imamnya mbok pilih rondo suwe le maca surat wonten ing salat menika. Nek ikhlas orang gerundel Pak Bu, tenan niku. Biasane sing do maca ming kulhu nggih. Ina atoina nggih. 11 seprapat jam rampung. Niki ana sik lagi 10 menit agi oleh sak salat napa agi antang patang rakaat. Niku janjane nggih cepet lho 10 menit patang rakaat niku. Ning nak kalau wau sing 11 rakaat rampung seprapat jam. Terus imam liyane patang rakaat 10 menit. Ketok suwi niku, Pak. Bola-bali delok jam. Ya Allah. Titani sesuk UN nggih. Tapi nabi kita menika Bapak Ibu ikhlas nindakaken. Kata sepangandikane para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan salat malam imanan wa ihtisaban. Imanan Bapak Ibu, kejelasan para ulama yaitu imanan billah, bahwa sholat malam itu adalah salah satu sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita laksanakan sholat malam itu Bapak Ibu dengan keridhaan, dengan keikhlasan, dan tidak disertai rasa benci. Niku enteng Pak. Ning nak pun lekasan jenengan ngisak terus ndelok jadwal. Sapa ki sing imam? Waduh Pak Tony, wah wis ngene iki. Nek ngoten niku biasane mengke abot Pak. Tenan. Nggih, biasane abot. Soale sadurunge wis tenan iki ngoten niku. Wis ra iso jagake. Lah niku Bapak Ibu. Napa? Ridha, ikhlas lan ampun nggadahi raos benci dengan sholat tarawih niku. Niku insyaallah kita bakal seneng nindakaken sholat tarawih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dadosaken bulan ingkang istimewa inggih menika bulan Ramadan. Ugi Allah Subhanahu wa Ta'ala dadosaken hari ingkang istimewa. Inggih menika hari Arafah. Hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada hari di mana di dalamnya Allah sangat banyak untuk membebaskan hambanya dari siksa api neraka melebihi hari Arafah. Terkhusus untuk para jamaah haji. Ketika di padang Arafah Bapak Ibu. Dan tidak ada hari selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak membebaskan manusia dari siksa api neraka. Bagaimana yang tidak haji Bapak Ibu mengerjakan puasa Arafah, yang tidak wukuf di Arafah mengerjakan puasa Arafah. Napa Bapak Ibu pahalanipun akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diampuni dosa itu kan dibebaskan dari neraka. Itu adalah hari yang istimewa.
Pramila Bapak Ibu nggih berusaha Bapak Ibu nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa wukuf di padang Arafah. Wah, apa mungkin Mas? Kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus engkang tasih nom-nom niki. Gitu. Punya semangat Bapak Ibu. Karena saat ini daftar haji ternyata nggih dangu tenan. Kalau wingi antara informasi niku 2052. Saat ini 2022. Pinten 30 tahun. Nggih nawi Bapak Ibu jamaah ingkang sampun yuswa 17 tahun nggih. Niku pun saged ngukur ngoten. Nggih, pun saged ngukur nggih. Paling mboten nggih nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sinten ngertos. Gitu mboten? Nggih, sinten ngertos Allah niku namun sampun ngersakaken sapa ngerti nggih angsal rezeki saged nderek ingkang haji plus. Pinten haji plus? 250 juta langsung mangkat insyaallah gitu. Detok niku Mas. Oh lah nggih. Lah niku Bapak Ibu. Tapi kalau Allah menghendaki Bapak Ibu. Allah menghendaki. Misalnya kita dapat rezeki. Masya Allah bisa berangkat haji luar biasa Bapak Ibu. Selama hidup selama hidup kalau belum bisa merasakan wukuf di Arafah lajeng mangke bermalam wonten ing tempat ingkang paling indah teng ngalam donya tempuh di Muzdalifah. Pun Muzdalifah niku anggenipun bermalam niku teng lapangan ngoten menika nggih beratapkan langit mirsani bintang bulan menika masyaallah niku ngalahke hotel bintang 7. Rahimil jamaah rahimani wa rahimakumullah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ndadosaken malam yang istimewa yaitu malam Lailatul Qadar. Yang suratnya insyaallah pada kita kaji Bapak Ibu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wonten ing surat Al-Qadar menika Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar di malam kemuliaan. Tengriki Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu tidak menyebutkan kata Al-Quran tapi menggunakan dhamir inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran. Penjelasan ulama Bapak Ibu, yang pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Atas proses apa yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran, penjelasan pertama atau pendapat yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran mujmal, keseluruhan dari Lauhul Mahfuz wonten ing Baitul Izzah. Baitul Izzah niku tempat wonten ing langit dunia. Ibnu Abbas
Piyambakipun ngendikaaken lan menika dipun khutib dipun napa ngendikaaken dan Imam Ibnu Katsir wonten tafsiripun qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu, Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, anzalallahul qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila baitil izzah minas sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Thumma nazzala mufassalan bihasbil waqa'i'i fi 23 sanatan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini proses turunnya Al-Quran. Penjelasan pertama, Al-Quran secara mujmal keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dari langit dunia, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahap selama 23 tahun. Pendapat yang kedua Bapak Ibu, maksud ayat ini inna anzalnahu fi lailatul qadar adalah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, yaitu ketika turun 5 ayat pertama dari surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Jadi yang diturunkan di malam Lailatul Qadar ini ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan pendapat yang kedua yaitu ayat yang pertama kali turun, 5 ayat pertama kali turun di Gua Hira. Ini penjelasan para ulama Bapak Ibu. Dan pendapat yang kedua menika dipun sampaikan Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi beliau berkata, nazzala awwalul Qur'ani fi lailatul qadri. Awal Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan pados Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terkhusus wonten ing malam-malam ganjil. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nalikanipun sakmangke kula panjenengan sami mlebet wonten ing bulan Ramadan. Sejak awal Bapak Ibu kita sampun nggak ada niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Karena kita menikon jujuk, paham nggih jujuk Pak Bu? Aku lanang masjid 10 hari terakhir wae kok misalnya. Sik ana Lailatul Qadar ketoke ngoten niku angel Pak. Wong kabeh niku perlu pemanasan kok Pak Bu. Tapi nawi kita niku wiwit awal sampun giat teng masjid insyaallah mangke kita niku dipun gampelaken di 10 hari terakhir tetap kita niku bersemangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih godhanipun kathah nggih Bapak Ibu. Nah, sampun masuk 10 hari terakhir niku godhanipun kathah. Nggih. Sepisan mulai loyo. Biasanya pun mulai loyo. Nggih.
masjid-masjid biasanya sampun tambah jembar gitu. Sing biasanya sumuk balik mboten sumuk. Nggih, sap-sapipun banyak kemajuan nggih. Sadurunge kebak saiki sampai saya maju nggih. Durung mengke sik do tampa THR niku godaan malih teng 10 hari terakhir. Kula matur sik tampa lho Bu Pak. Mboten tampa sing putune Bu. Niku godaan. Apakah kita akan disibukkan di 10 hari terakhir untuk mempersiapkan Idul Fitri, atau kita disibukkan 10 hari terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hingga kita maksud mempersiapkan Idul Fitri menika nggih sibuk pados klambi anyar, sibuk pados meja kursi anyar, mbok bilih engko ana tamu ben ra isin misale. Sanes-sanesipun tumbas roti, suguhan sirup ngantos teng kamar niku kebak. Le blonjo awan esuk bengi blonjo terus. Tapi malah meninggalkan beribadah kepada Allah. Niki kebalik Pak Bu. Di hari terakhir, di 10 hari terakhir itu ada kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sampun masuk isya nggih? Oh, nah niku pun jam itu. Yang bener yang itu. Oh, niku ben cepet le ngisi ceramah tadi. Nggak rampung. Lah niku dereng nggih. Nggih Ibu Bapak ingkang kinurmatan, sekedhik kula tambahi nggih. Teng mriki Bapak Ibu Allah ngendikaaken inna anzalnahu. Inna niku artosipun kami. Kenapa kok teng mriki Allah mboten ginakaken ana utawi saya? Ini kadang kalian yang misionaris Bapak Ibu niki sok dadekke senjata. Gilo nang ngene surat Al-Qadar kuwi inna kami anzalnahu menurunkan Al-Qur'an. Lho saiki nurunke Al-Qur'an iki sapa? Gusti Allah. Gusti Allah pira? Siji. Lah kok nganggo kami? Kami niku kan luwih saka siji. Nggih mboten? Pripun? Sesuk nek anten sik ngoten niku. Wah, iya, ngoten niku jenengan. Mboten Bapak Ibu nggih. Inna teng mriki kami Bapak Ibu nggih li ta'zim, untuk mengagungkan, wujud pengagungan Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah itu lebih dari satu, mboten. Tapi kami di sini Allah mau menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mboten bingung malih. Kan banyak di dalam Al-Qur'an itu yang Allah menyebutkan dirinya dengan kami. Maksudnya adalah li ta'zim. Untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menunjukkan bahwa beliau itu, Allah itu agung, Allahu Akbar. Allah mau menunjukkan bahwa Allah itu yang menurunkan Al-Qur'an. Jadi kita sudah tidak bingung Bapak Ibu. Karena terus terang Bapak Ibu, kula riyen nggih bingung. Terus terang riyen zaman dereng ngertis nggih, dereng ngertos nggih, dereng gelem ngaji terus ya sempat ada tanda tanya teng riku. Pas riyen sekolah sinau bahasa Indonesia niku kan gitu. Kami itu kan lebih dari satu. Wah, oh ya kok nang Al-Qur'an kok nggo kami ya. Tapi setelah kita tahu, kita ngaji Bapak Ibu, dijelaskan oleh para ahli tafsir, orang yang paham tentang bahasa Arab, kenapa Allah menyebutkan kami, ternyata adalah li ta'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berkata, qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allah itu esa. Dan tidak mungkin ayat Al-Quran yang satu bertentangan dengan
lain. Itu tidak mungkin. Karena Al-Qur'an itu terjaga. Iya betul? Terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an. Mungkin ini Bapak Ibu tambahan penjelasan. Di sini Allah menggunakan inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika semantan Bapak Ibu yang bisa kita kaji kesempatan dalu menika, insyaallah malam Ini terakhir ini. Jumat. Jumat depan pun anu nggih insyaallah nggih. Jumat untuk Jumat itu Pak Ustadz libur. Nggih. Nanti diambil untuk Buka bersama. Oh nggih insyaallah. Tanggalnya pinten kula buka bersama ya, Pak? kurang tahu berapa. Nggih mengke kula tilakne jadwale ngoten mawon. Ya insyaallah di awal Ramadan hari Ahad nang mboten klentu insyaallah. Nggih. Kita lajengaken tafsir menika teng buka bersama Bapak Ibu nggih. Insyaallah mangke rawuhipun radi gasik nggih, radi gasik supados mangke saged kathah manfaat ingkang kita pikantuk. Sekali semanten Bapak Ibu, mugi-mugi wonten manfaatipun lan sumangga kita sampuni kanthi doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.